I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas imamo na testu Quest Air Metal Detektor, detektor koji je u potpunosti drugačiji od ostalih. Važno je da odmah da naglasim, predstavljanje ovog metal detektora omogućila je Nomadis, prodavnica metal detektora. Možete kupiti kod njih ovaj i sve ostale vrste metal detektora, kako hobi, tako i profesionalni program i opremu za metal detektore. Možete ih naći na www.nomadis.si i www.nomadis.hr. Ako tražiš metal detektor koji je lagan, jednostavan i napravljen za hobi, bez ikakvih komplikacija, danas imam nešto vrlo zanimljivo za tebe. Danas ćemo prikazati unboxing ovog metal detektora, pokazat ćemo realan review šta može, šta ne može. Kao i do sada, ja nisam bio plaćen ni od jedne organizacije, ni od jedne firme, tako da sve ovo što ja pokazujem i sve ovo što budem rekao danas u današnjem videu je moje lično mišljenje. Tako da, kao i do sada, imat ćete priliku da pogledate realno šta može ovaj detektor ili šta ne može. Quest Air nije zamišljen kao profi detektor za ekstremne dubine. Ovo je detektor za ljude koji žele da izađu u prirodu, uključe uređaj i odmah krenu u potragu. Bez komplikovanih menija i teške opreme. Posebnost ovog modela je da je ekstremno lahak i ima izuzetno lakši, moderniji pristup preko Bluetooth aplikacije. Nema kablova, nema žica i u potpunosti je wireless model. Quest metal detektor nije kao ostali metal detektori i u stvari to i ne želi da bude. On je u stvari više za hobi program, za djecu, za početnike ili za one koji žele jednostavno da se samo upale metal detektor i krenu sa traganjem. Sad ćemo da uradimo unboxing pa da pokažemo šta dolazi u ovome paketu. Ovdje kao što vidite imamo kutiju, u kutiji piše da imamo ovdje sondu, ovako izgleda kad je sastavljen. Sad ćemo da ga otpakujemo pa da vidimo šta dolazi unutra. Evo, kao što možete da vidite ovdje na samom početku imamo holder ili ručku koja se pričvrsti na prvu palicu, od kojih imamo 3. Na toj ručki dolazi ovaj holder za mobilni telefon koji se rasteže, može da se postavi vodoravno, može uspravno, može čak i da se ukloni, znači da se ovdje ubaci jedan čep ukoliko želite da tragate bez telefona, samo sa Bluetooth slušalicama. Želio bih da napomenem da uz ovaj model ne dolaze Bluetooth slušalice, ali možete da povežete bilo koje Bluetooth slušalice u svoj telefon i one će da rade savršeno. Idemo dalje, ovdje sada možemo da vidimo, imamo kartonski dio, imamo naslonjač za ruku. Sad kad izvadimo ove palice, jedna palica, druga i naravno treća palica u kojoj je ugrađen Bluetooth modul sa baterijama i ispod se nalazi sonda. Ovdje gore imamo na toj palici imamo jedan mali čep sa malim jednim dihtungom na vrhu samom i taj čep kad odvrnemo mnogo lijepo urađen od aluminijuma i naravno sa njihovim logom. I ovdje imamo tip C priključak za punjač i to je to. Nikakvog džeka nemate da više nešto uključujete, da bilo šta radite s njim, čak nemate nikakvo ni dugme da ga upalite, poslije ćemo da pokažemo kako se pali. I naravno ovdje sada imamo poslije ove sonde i zadnje palice, imamo znači taj čep koji sam malo prije spominjao, USB-C kabel i ovu traku za naslonjač za ruku. Ovdje ovako izgleda taj čep, taj holder za telefon, možete ga koristiti, ali ne morate, možete telefon da imate u džepu, možete samo da idete na zvuk i onda ugradite ovaj čep da vas ovo ne smeta. I ovdje naravno imate tu, kao što smo rekli, tu traku za naslonjač, za lakat i imate ovdje jedno USB-C kabel. Naravno tu su uputstva za upotrebu i neke reklame, revije i tako dalje. I to bi bilo to što se tiče ovog detektora i ovoga paketa. Sad ćemo polako da počnemo sa sastavljanjem pa da vidimo kako to sve funkcioniše. Ovo je prva palica
Sonda je dosta kvalitetno urađena, iz izuzetnog kvaliteta sonda. I ovako kad uzmem najteža od cijelog metal detektora je ovdje sonda. Ova prva palica je plastična, naravno sa njihovim logom ovdje dole. Sad ćemo naravno da sastavimo prvu palicu sa ručkom i naslanjačem za ruku. Prva palica je ova palica koja na sebi nema magnet ovdje na ovom spajanju. Znači ovdje ispod ovoga spajanja ne smije da bude metal, kao u ovom slučaju ko što je na ovoj, to je druga, ovo je znači prva. Prva ima ovdje jedan mali šrafić, to možete vidjeti tu, i na nju ide ručka ili holder za telefon. Nakon sastavljanja ručke, to jest holdera na prvu palicu, nakon toga montiramo naslon za ruku ili za lakat, ovdje gore. Poslije toga ide srednja palica, to je ova koja ima na sebi ovdje ispod jedan mali magnet. Evo možete vidjeti ovdje ispod ovoga i na taj način se ovaj metal detektor pali. Kada ubacite ovaj modul i ovu palicu unutra u ovu srednju palicu i kad spojite ovako, detektor se automatski pali. Jer imate na ovoj srednjoj palici jedan mali magnet koji nakon zaključavanja i montaže automatski aktivira Bluetooth i automatski vaš metal detektor se povezuje sa vašom aplikacijom na vašem mobilnom telefonu. Izuzetno je lagan u ruci i jednostavno možete da tragate sa njim cijeli dan da se ne možete umoriti. Svakom bi ga preporučio, može da se rastegne, evo kao što možete vidjeti ovdje, sad ovu kad rastegnemo na max i ovu kad rastegnemo na max, dobijemo jedan detektor koji je veći od mene. Znači ovo komotno ljudi koji su visoki 2 metra mogu da koriste bez ikakvih problema. Tako da ovo je po mom mišljenju jedan od najdužih detektora i najlakših detektora na tržištu. Kvaliteta materijala je dosta tvrda plastika, dosta dobra, izdržljiva i ja mislim da vrijedi te cijene, vrijedi tih para koje košta. Nakon što smo ga sastavili, hajde da pređemo na testiranje. I evo nakon što uđete u aplikaciju, na aplikaciji imate pokazano ovdje procenat baterije, možete da ga ugasite preko putem aplikacije. I ovdje iznad i brojeva ili skale piše Iron, Foil, Ring i Coin. Što znači svaki put kad vam pokaže broj na displeju pokazat će vam i da li je to kovanica ili da li je neko željezo ili neko gvožđe, neki bezvrijedan materijal. Nemam potrebe upaliti diskriminaciju zato što želim da vam pokažem šta može, šta ne. Tonove imate Simple, 4 tona, imate Fast Multi. Na Fast Multi dosta zuji telefon, dosta je nestabilan u ovim uvjetima, tako da sam ja upalio samo 4 tona. Ovaj obični recovery speed imate od 0 do 10, ja ga imam na 7. To je neki prosjek, tako i na Legendi koristim ISO. Threshold tone ja imam na 4. Hot Rocks je na 6 od 10. Frequency shift od -3 do 3, što znači imate 6 frekvencija da mijenjate ukoliko vam nešto pravi smetnje. Kao što čujete, detektor je miran, uopšte nikakvih problema, nema nikakvih smetnji, iako se nalazimo u jednoj sobi, pored mobilnog telefona, pored kamere, pored Wi-Fi routera i šta ja znam svega. Ali njemu stvarno ne pravi nikakve smetnje i dosta je miran i tih. Sad želim da vam pokažem kako reaguje, na primjer, na jednu ovakvu kovanicu od, koliko je, mislim da je ovo 6 ili, mislim da je 6 krajcera. Evo, dosta lijepa patina, dosta velika kovanica. Sad ću da vam pokažem, znači na sensitivity na max, na dobrih 30 cm može da vidi ovu kovanicu i daje brojeve dosta stabilne, 75, što je po meni znači, evo 75, 76, 74 do 78, što znači za 3 broja je neka razlika. To je za mene dosta stabilno u ovakvim uslovima. Još da napomenem da ja radim air test, tako da ovo još ništa sve nije zvanično i tačno, tako da ovo treba da se testira na polju, ali u svakom slučaju, evo kao što možete da vidite na aplikaciji,
detektor je dosta stabilan na veliki predmet. Sad ćemo da probamo. Ovdje imam jedan privjesak koji je lažni, nije pravo, nije zlato, ali je neka bižuterija. To je čisto da vidimo kako će da ga pokaže. 54, 55. Nije znači ni gvožđe, nije ni željezo. Neka je bižuterija, nešto je urađeno, da li je od mesinga ili od čega je, nemam pojma. I dosta stabilne i lijepe brojeve daje na 54, 55. Idemo dalje. Ovdje imamo jednu aluminijsku spojku od gas maske, njemačke. 74, 73, fiksno. I otprilike na nekih 30 do 40 cm vidi i ovo. Sad ako uzmemo, evo imam tu jedan žeton, on je željezni, da li iz prokroma, iz čega je napravljen, evo, na njemu piše Austrija. Brojevi su 60 i miješa znači između ring i coin. I evo sada imamo tu dva srebrna prstena, evo jedan ovako izgleda sa nekim dragim kamenom. Solidno, fiksno na broju 50, evo pogledajte. Čak bolje od kovanice ga vidi na nekih otprilike 40 cm. To je taj srebrni prsten jedan. Drugi evo ovako izgleda sa nekim malim delfinom. On je dosta manji i njega vidi na neki 35 cm. Evo ovdje imamo zlatni prsten, 18 karata sa dragim kamenjem. Brojevi su 18, 12. I javlja da je to folija, što znači ukoliko vama Quest ili bilo koji drugi detektor daje signale folije, kopajte ga, zato što to može da bude zlato od 18 karata. Mislim da je ovo 14 karatno zlato. Isto broj 14. Evo, ovaj ne znam koliko je karata, ali isto je zlatni. Na broju 16, fiksno skoro na broju 16 ga drži, 16, 17. Tako da, kopajte foliju, sve što vam mogu da kažem. Evo ovdje imamo još jednu ogrlicu, zlatnu, ovako izgleda i dosta je tanka. I nju sam čak probao na pinpointer je ne vidi i onaj pulse dive detektor isto nije mogao da vidi. Ali evo sad ćemo da probamo na Questu da vidimo kako on to vidi. Naravno, dosta teško, ali daje te signale, vidi. I dosta nisko, brojevi su 6, 3, 4, 11. Naravno, ako je stvarno blizu, onda stvarno vidi i daje još bolje brojeve. Ja ću još jednom da vam napomenem da ovaj test koji radimo se zove air test i ovaj test ne može da bude tačan kao u normalnim uslovima, kao što je na polju, u zemlji, u vodi, što ja znam. Sad smo trenutno okruženi dosta elektronike oko nas i dosta toga što kvari vezu i frekvencije. Ali evo želim da vam pokažem da otprilike na 10-15 cm, 20 normalno vidi ovu ogrlicu zlatnu i na primjer zlatno prstenje da vidi na nekih 40 cm lagano. Tako da još ćemo jednu stvar da pokažemo kako vidi željezo. I evo želim da napravim još jedan samo test da vam pokažem kako vidi na primjer razliku između ovog zlatnog prstena i imamo tu željezno ili gvožđano topovsko đule iz ne znam koje godine. Da vidimo kako vidi topovsko đule, vidi znači otprilike na nekih 40 cm. Na 40 cm duboki ton sa brojevima 0, totalno 0. I ovdje sada imamo zlatni prsten, brojevi su 10, 12, skoro fiksno. I vidi ga otprilike na nekih 35 cm. Dragi moji, to bi bilo to za današnji video.
Uradili smo taj test, pokazali smo šta ovaj detektor može, šta ne može. Evo ovako to izgleda sa mobilnim telefonom. Jedina mana je to što ukoliko imate prljave ruke, taj mobilni telefon morate da, ako želite da mijenjate neke postavke ili nešto, morate da uprljate taj svoj mobilni telefon, ali možete, jedna dobra stvar što možete mobilni telefon da držite u džepu, da imate slušalice u ušima i da idete na zvuk, a pokazao sam vam kako daje veliku razliku između zvukova za obično gvožđe i zvukova za zlato. Izuzetno lagan metal detektor, evo, znači kad telefon stavimo baš ono malo se osjeti, ali ovako kad je bez telefona, apsolutno svako dijete može da koristi ovaj metal detektor i ne može da se umori. Toliko je lagan i toliko jednostavan. Čak pri montaži ovu sondu možete da okrenete sa strane ovako, tako da je jednostavan za transport i može da stane bilo koji ruksak da se ili sakrije ili da se ne vidi ili da vam ne izviruje iz torbe, da vas ljudi ne gledaju čudno šta vam to viri, šta ja znam. Dosta kvalitetno napravljen detektor, dosta kvalitetna završnica izrade i dosta kvalitetna plastika. To bi bilo to za današnji test i napišite koji bi željeli naredni metal detektor da gledate na testiranju. Još jednom bi se zahvalio Nomadisu. Jani, hvala ti što se današnji test omogućio. Ukoliko želite da kupite ovaj metal detektor, on košta 339 € kod Nomadisa i imate garanciju na metal detektor. Šalje putem pošte, možete čak i da plaćate na rate, da kupujete šalje u sve zemlje Evropske unije, pa čak i u zemlje poput naše Bosne i Hercegovine. To bi bilo to za današnji video. Ja vas pozdravljam, ostavite like još jednom, pretplatite se na kanal, podržite moj rad i ostanite u narednim klipovima uz mene. Ćao!